أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। 26 पारा 6 से 7 रकू की तिलावत करना। अल्लाह ताला मुझे सही करने की तौफीक दे। आमीन सुना आमीन। ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت عرضا لهم طاعة وقول معروف وإذا لم الأمر ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم آمين ثم آمين। 26 पारा 6 से 7 रकू तक की तिलावत मैंने पढ़ी। या अल्लाह उसमें कोई गलती या कोताही हो तो माफ़ फरमा। या अल्लाह तो रहीम करीम मेरे नाम के सदक़े से तमाम मुसलमान जितने भी हैं माफ़ फरमा उनको। या अल्लाह उनके सदक़े से मुझे भी माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की ये जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा फरमा। या अल्लाह बहन भाई जितने अज़ीज़ों का रिश्तेदार फौत हो चुके तमाम की बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। या अल्लाह तो रहीम करीम है। या परवरदिगार आलम रमज़ान के सदक़े से बुरे लोगों से बचा उनको दूर। या अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह जब दुनिया खाने से रुखसत हो हमारी ज़बान पे हो बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमीन सुम्मा